Amém. Bom dia. Ahí, vamos ahí con la traducción, ¿no? Para hacerlo un poco más rápido, más fluyente el tema. Buen día. Ainda preciso de tradução, tenho tentado aprender o castelhano, Aún necesito de traducción porque estoy aprendiendo el castellano. mas novamente eu gostaria de me apresentar para a igreja. A mí me gustaría presentarme a la iglesia. Meu nome é Bárbara, Mi nombre es Bárbara. eu estou como líder de jovens na Igreja Cristã da Família do Butantã Yo estoy como líder de joven en la iglesia ICF de Butantá, allá en Brasil. e também como líder de missões sobre a Cristã da Família do Brasil. Y así también como líder de misiones en toda la iglesia cristiana, la familia de Brasil. Eu cheguei aqui na Bolívia dia 3 Yo llegué aquí a Bolivia el 3 de julio. e desde o dia 7 foram dias intensos de Projeto Missões. Y desde el día 7 hemos estado con días intensos del proyecto Misiones. Pela graça do Senhor, nós conseguimos mobilizar 25 brasileiros para virem. En la gracia de Dios nosotros hemos movilizado 25 brasileros para que vengan. E como representante do Brasil, eu gostaria de agradecer à igreja. Y como representante de Brasil me gustaría agradecer a la iglesia. A Igreja Cristã da Família daqui da Bolívia foi muito receptiva e muito hospitaleira com todos os brasileiros. La iglesia ICF de Bolivia fue muy receptiva, muy hospitalaria con nosotros los brasileños. E durante esses dias de Projeto Missões, nós fomos muito intensos na pregação. Y durante estos días de Proyecto Misiones hemos sido muy intensos en aquella predicación Sobre evangelizar, sobre pregar o evangelho, sobre evangelizar, sobre salir y predicar el evangelio. sobre cumprir o ID que Cristo deixou para nós como um comando nas Escrituras. Hemos estado cumpliendo ese ID que Jesucristo nos dejó con ese mandamiento para cada uno de nosotros. Mas se nós formos observar aqui o comando que Cristo deixou para nós, Mas yo quisiera en este momento saber, entender sobre aquel comando que Cristo nos dejó. se nós formos observar esse comando, Si nosotros vamos a observar ese mandamiento, nós vemos que não basta nós pregarmos sobre captar pessoas a partir de evangelismos. nosotros vemos que no es suficiente solo captar personas y hacer evangelismo. Não adianta apenas a captação. No es solamente la parte de captación. Porque se nós captarmos as pessoas, mas como igreja nós não pudermos retê-las na igreja, Porque si nosotros evangelizamos, captamos a las personas, pero no podemos retener como iglesia a partir dos discipulados, a partir de los discipulados, é insuficiente para a obra do Senhor. es insuficiente para la obra de O Dios. comando de Cristo para nós El mandamiento de Cristo para nosotros é o id, es ir, mas não é não apenas o id. mas no es solamente el ir, É também o fazer discípulos. es también el hacer discípulos, É o captar e o reter. es captar y también retener. Então, quando nós somamos esse captar e o reter, Entonces cuando nosotros fusionamos ese captar y ese retener, nós cumprimos o plano de Deus e fazemos parte da história. nosotros cumplimos ese mandato de Dios y hacemos parte de misiones. E hoje esse vai ser o tema. Seja parte da história. Y ahora ese es el tema, sea parte de la historia. Quando nós observamos as escrituras sobre qual deve ser o perfil de uma igreja bíblica, Cuando nosotros observamos las escrituras, cuál es el perfil de una iglesia bíblica, nós vemos que uma igreja que honra o perfil bíblico, y nosotros vemos que de una iglesia que honra ese perfil bíblico, dentro dela as relações são construídas e melhoradas a partir do relacionamento do discipulado. es aquella iglesia que dentro de ese relacionamiento, a través de la persona va construyendo ese proceso del discipulado. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. A mí me gustaría invitar a la iglesia para que abramos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Esse vai ser o nosso versículo base para a pregação. Ese va a ser el versículo base de nuestra predicación. Dice así, dice, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amém. Então, qual que é o plano de Deus para a igreja? Entonces, ¿cuál es ese plan de Dios para la iglesia? Cristo nos deixou um mandamento e um comando antes de Ele ascender aos céus. Jesucristo nos dejó ese mandamiento
y ese desafío antes de subir al cielo, ascender al O cielo. plano de Deus para nós, igreja, El plan de Dios para nosotros como iglesia não é apenas que a gente se mova e a gente se mobilize para converter as pessoas do mundo. no es solamente que la iglesia o nosotros nos movilicemos para convertir solamente a las personas del mundo, Mas também que nós tenhamos a capacidade como igreja sino que también nosotros seamos y tengamos esa capacidad como iglesia de fazer discípulos, formar discípulos de todas as pessoas que foram evangelizadas. de hacer discípulos y de formar esos discípulos de las personas que han sido evangelizadas. Fazer com que esses discípulos se tornem líderes. Hacer que esos discípulos se vuelvan en líderes. O propósito é gerar líderes poderosos. El propósito es generar líderes poderosos. Mas a gente pode se perguntar, poderosos em que sentido? Mas nosotros quizás podemos preguntarnos, ¿poderoso en qué sentido? E sim, o líder ele tem a responsabilidade diante do Senhor Y sí, un líder tiene una responsabilidad delante de Dios de com o seu discípulo, o seu liderado, de conocer, de com o seu discípulo, com o seu liderado de conducir a su discípulo a través de su liderazgo e de formar nele, melhorar nele os seus dons e os seus talentos. y de ir formando y de ir acompañando y poder identificar esos dones y talentos. Mas não apenas isso. Mas no solamente es eso. É responsabilidade do líder formar um caráter aprovado em seu discípulo. Es una responsabilidad del líder formar a ese discípulo. Então, para nossa pergunta, poderosos em que sentido? Entonces quizás nos podemos preguntar, ¿poderoso en qué sentido? No caráter. En el carácter. É responsabilidade do líder formar esse caráter de líder nos seus discípulos. Es responsabilidad del líder formar ese carácter en el discípulo. Agora, o que aconteceu aqui em 2 Timóteo 2? Ahora, ¿qué fue lo que pasó en 2 Timoteo 2? Paulo está escrevendo para Timóteo. Pablo está escribiendo para Timoteo. A posição de Timóteo para com Paulo era de discipulado. La posición de Timoteo para con Pablo era de discipulado. Timóteo era liderado, discipulado pelo apóstolo Paulo. Timoteo era liderado y discipulado por el apóstol Pablo. E aqui está tendo uma carta, uma conversação em que Paulo aconselha Timóteo. Y aquí está viendo un relacionamiento, una conversación que Pablo está aconsejando a Timoteo. E nesse versículo que nós acabamos de ler, En este versículo nosotros acabamos de leer, Paulo diz o seguinte para Timóteo: Pablo dice lo siguiente para Timoteo. Timóteo, eu te discipulei tão profundamente Timoteo, yo te discipulé tan profundamente que agora você está capacitado, você está apto que ahora tú estás capacitado, tú estás apto para investir a sua vida a discipular outras pessoas. para invertir tu vida en discipular otras personas. Em discipular a quem? ¿En discipular a quiénes? Paulo dá um perfil de pessoa que Timóteo deveria se dedicar a discipular. Pablo le da el perfil a Timoteo de cuáles son esas personas que él necesita concentrarse para discipular. Não são pessoas descomprometidas ou pessoas desinteressadas na obra do Senhor. No son aquellas personas que están desinteresadas o están desentendidas con la obra de Dios. Mas o que está escrito ali? ¿Qué es aquello que está escrito ahí? Era para ele se dedicar a liderar e investir em pessoas Es aquello que a lo cual él tiene que dedicarse a discipular y a invertir en personas, homens fiéis que fossem idôneos. hombres fieles que sean idóneos. Tinha um perfil específico que Paulo comandou para Timóteo. Pablo le da un perfil específico para Timoteo. Ele não olha apenas para Timóteo e fale: te capacitei, agora você está apto para discipular. Él no solamente le dice a Timoteo, Timoteo, yo te capacité, ahora tú estás apto para discipular. A qualquer perfil de homem, A cualquier que sea la persona o el joven, a qualquer perfil de pessoa. a cualquier perfil de persona. Não, não é isso que Paulo fala para Timóteo. No es eso que Pablo le habla para Timoteo. Ele fala: você está apto para investir a sua vida Él le habla, tú estás apto para invertir tu vida em homens que sejam fiéis en hombres que sean fieles, e idôneos. idóneos.
O propósito de Deus para um discipulado El propósito de Dios para el discipulado não é que nós tenhamos discipulados de manutenção. no es que nosotros solamente hagamos ese discipulado de mantenimiento, Isso, de manutenção, de apagar incêndios. de ir y apagar ese incendio, Ou seja, é aquele discipulado que funciona, sino que sea un discipulado que funcione, ou seja, não ser um discipulado que funciona, o sea, que no sea un discipulado que funciona, em que o líder apenas discipula para que aquele discipulado não se desvie dos caminhos do Senhor. es que el líder no solamente vaya y disipula a la persona para que no solamente se desvíe del Señor, Para que a pessoa não se desvie do Senhor. para que la persona no se desvíe del Señor. Mas o propósito de Deus para um discipulado genuíno Más el propósito de Dios para el discipulado genuino é a visão de formação de líderes. es la visión de formar líderes. Não é eu te discipulo para que você não se desvie, No es yo te discipulo para que tú no te desvíes, mas eu te discipulo para te formar como um líder. mas yo te discipulo para ir formándote como ese líder. E aí Paulo, ele mesmo diz para Timóteo: Y Pablo, él mismo le dice para Timoteo, assim como eu fiz com você, así como yo hice contigo, te gerando como um líder, te formando como ese líder, você deveria fazer agora o mesmo com esses homens. tú necesitas ahora hacer lo mismo con aquellos hombres. E aí então Paulo ele especifica que tipo de homem deve ser. Y ahí Pablo le da una palabra específica de qué tipo de hombre tiene que ser. Homens fiéis para Hombres transmitir a mesma visão Hombres fieles para transmitir esa misma visión para outros homens para otros hombres de mesmo caráter. de ese mismo carácter. Só nesse versículo, Solo aquel versículo, só neste versículo nós podemos observar uma coisa. solo en este versículo nosotros podemos observar una cosa. Nós vemos 4 gerações de discípulos. Nosotros vemos 4 generaciones de discípulos en este versículo. Essas 4 gerações de discípulos estão calcados Esas 4 generaciones de discípulos que están calcadas no mesmo fundamento de fidelidade. en el mismo fundamento de fidelidad. Quais são essas 4 gerações de discípulos? ¿Cuáles son esas 4 generaciones de discípulos? Primeira geração, Paulo. La primera generación, Pablo, Ele falou: o que você ouviu de mim. lo que Ele é a primeira geração. él dijo, lo que tú viste de mí, esa sería la primera generación. A segunda geração, Las- Timóteo. La segunda generación, Timoteo, Porque ele está se dirigindo a Timóteo. porque él se está dirigiendo a Timoteo. A terceira geração La tercera generación são os homens fiéis, son los hombres fieles, discipulados por Timóteo. discipulados por Timoteo. E então, a quarta geração, Entonces la cuarta generación, que são os discípulos que esses homens, discipulados por Timóteo, que son los discípulos de esos hombres que han sido discipulados por Timoteo, também formariam no futuro. también formarían en el futuro. Ou seja, é uma visão que está sendo dada como legado para a igreja. O sea que es una visión, es un legado que está siendo dado para la É iglesia. algo a dar continuidade. Es algo para que se pueda dar continuidad. A gente lê esse versículo e nós enxergamos 4 gerações. Nosotros vemos ese versículo y podemos percibir 4 generaciones. Mas está claro que aí não acaba aí. Está claro que no solamente llega hasta ahí, Que existe uma continuidade. que hay una continuidad. Paulo formou Timóteo. Pablo lo formó a Timoteo. Timóteo foi formado como um líder. Timoteo fue formado como líder. Timóteo foi responsável por discipular a outros homens. Timoteo fue responsable para discipular a diferentes hombres. Esses outros homens foram formados como líderes. Esos otros hombres fueron formados como líderes. Esses outros homens tinham a responsabilidade de formar a mais homens. Esos otros hombres tenían esa responsabilidad de formar a otros hombres. E assim dá continuidade. Y así dar esa E continuidad. não acaba. No acaba. Por que não acaba? ¿Por qué es que no termina? Porque isso é a visão de Deus para a igreja. Porque esa es la visión de Dios para la iglesia. Que
as relações de liderança e de discipulado que las generaciones y esa relación entre un líder y uno que está siendo discipulado não seja de sobrevivência espiritual, no sea solamente una sobrevivencia espiritual, mas de uma formação do caráter, más de una formación del carácter, uma formação de liderança una formación de liderazgo que dê continuidade. que dé esa continuidad. Então hoje a nossa pergunta seria: Entonces hoy nuestra pregunta sería, qual é a forma correta de se discipular? ¿cuál es la forma correcta de discipular? Como que eu devo liderar? ¿Cómo es que yo tengo que liderar? Para a gente ter essas relações de discipulado e liderança eficazes, Para que nosotros tengamos esas relaciones de discipulado y liderazgo eficaz, existem muitas qualidades que precisam ser semeadas, hay varias cualidades que necesitamos sembrar, tanto pelos líderes quanto pelos liderados. tanto como los líderes, pero también por lo que están siendo liderizados. E da mesma forma existem vários defeitos Y de la misma forma existen muchos defectos dentro do coração de uma liderança dentro de ese corazón de liderazgo que precisam ser evitados. que necesitan ser evitados. Da mesma forma que existem qualidades a serem semeadas, De la misma forma que existen cualidades para sembrar, também há defeitos que precisam ser evitados hay también defectos en el liderazgo que necesitan ser evitados no coração de um líder en el corazón de un líder e no coração de um liderado, y también en el corazón del que está siendo no liderizado, coração de um discipulador e no coração de um discípulo. en el corazón de uno que discipula, pero también en el corazón que el que está siendo discipulado. Por isso que hoje, para nós observarmos qual é a forma correta de se discipular, Entonces, para que nosotros observemos cuál es la forma correcta de discipular, eu quero convidar a igreja a fazer o caminho oposto. yo quisiera que invitar a la iglesia que hagamos Fazermos o caminho oposto. camino opuesto. Nós vamos ver qual é o modelo errado de se discipular. Entonces nosotros vamos a ver cuál es el camino errado para discipular. A nossa pergunta hoje vai ser a seguinte: Nuestra pregunta hoy es la siguiente. qual é um modelo errado de liderar? ¿Cuál es ese modelo errado para liderizar? Como nós devemos não fazer discípulos? ¿Cómo es que nosotros debemos no hacer discípulos? Primeiro ponto, Primer punto, o modelo da omissão. el modelo de la omisión. O modelo pela omissão é o modelo que nós devemos evitar. El modelo de la omisión nosotros debemos evitar. Eu acredito que todos nós, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Yo creo que todos nosotros cuando miramos a la palabra de Dios, é muito fácil ver que existe um grande rei registrado na palavra do Senhor. es muy fácil ver que existe un gran rey que está registrado en la palabra de Dios. Talvez ele seja o maior rei que teve em todo Israel. Quizá él fue como, y él sea como O maior rei que houve em toda a história de quizá que Israel. él sea como el mayor rey que yo escuché y vi en la palabra de Dios en la historia de todo el pueblo de Israel. E a palavra nos mostra que Davi, esse homem, Y la palabra nos muestra que David es ese hombre, apesar de ele ter muitas qualidades que o levaram a se tornar rei, David, a pesar de tener muchas cualidades que lo llevaron a que se vuelva rey, ele falhou nesse modelo. él falló en ese modelo de discipulado. Ele falhou no modelo da omissão. Él falló en el modelo de la omisión. Davi foi um pai omisso. David fue un padre omiso. Ele foi omisso nos seus cuidados pelos seus filhos Él fue omiso de los cuidados con sus hijos e principalmente nos cuidados por Absalão, y principalmente de aquellos cuidados por Absalón, que era seu filho. que era su hijo. Absalão, ele tomou várias atitudes de rebelião contra os princípios de Deus. Absalón tomó muchas actitudes de rebelión contra los principios de Dios. E Davi, como pai, não o corrigiu. Y David como padre no lo corrigió. Um líder, assim como Davi, que estava em uma posição de liderança, Un líder así como David que estaba en esa posición de liderazgo precisa saber corrigir os seus discípulos. necesita
saber corregir a los discípulos. Precisa saber como chamar a atenção do discípulo. Necesita saber cómo llamar la atención de los discípulos. E assim como Davi, existem sim muitos líderes e discipuladores Y así como David, también existen muchos líderes y discipuladores que são omissos por Que- não saberem corrigir. que son omisos por no saber corregir. Em 2 Timóteo 2, En 2 Timoteo 2, versículo 24, versículo 24 al 25, diz o seguinte: dice lo siguiente. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. essa palavra está falando para nós sobre a importância de discipular e liderar Esa palabra nos habla para nosotros sobre la importancia de discipular y liderizar com mansidão. con esa mansedumbre. Todo discipulador e todo líder Todo discipulador y todo líder que tem pessoas sob os seus cuidados precisa aprender a corrigir. que tiene personas que está cuidando necesita aprender a corregir. E todo discípulo ou membro de igreja que está sendo cuidado por alguém Y todo discípulo o miembro de la iglesia que está siendo cuidado por alguien precisa aceitar a correção. necesita aceptar la corrección. Precisa ter um coração ensinável. Necesita tener un corazón enseñable. Porque quem não está pronto Porque quien no está listo para sentar e ouvir as correções para sentarse y escuchar aquellas correcciones, também não estará apto también no estará apto para se levantar para ensinar a outros. para levantarse y poder enseñar a otros. E tudo isso, toda essa relação Y todo eso, esa relación, ese relacionamiento, precisa ser feito em um vínculo de amor. necesita ser hecha en ese vínculo de amor, E nesse vínculo de mansidão. en ese vínculo de mansedumbre. É necessário falar com mansidão. Es necesario hablar con É mansedumbre. necessário ter misericórdia. Es necesario tener misericordia. E eu não sei se vocês sabem o significado de misericórdia. Y ahora vamos a estar viendo el significado. Eu não sei se vocês sabem o significado original de misericórdia. No sé si ustedes saben el significado verdadero de misericordia. Mas eu estudo idiomas. Ahora yo estudio idiomas. E eu gosto de estudar a origem das palavras. Y a mí me gusta estudiar el origen de la palabra, As raízes das palavras. las raíces de la palabra. E misericórdia Y misericordia vem das palavras miseros, viene de la palabra míseros, do latim, de latín, e cardia. y cardía. Mísero significa miséria. Mísero significa miseria. E cardia é tudo relativo ao coração. Y cardía es todo lo relativo Coração. al corazón. Então, o que significa misericórdia? Entonces, ¿qué significa misericordia? Significa colocar o nosso coração Significa colocar nuestro corazón na miséria do outro. en la miseria del otro. Então, ter misericórdia Entonces, tener misericordia vai fazer com que você coloque o teu coração va a hacer que usted se coloque su corazón na miséria do outro. en la miseria del otro. E assim se compadeça. Y así usted se pueda compadecer de esa persona. Dessa maneira, significa muito mais dizer que um líder precisa ter misericórdia. De esa manera se necesita que el líder tenga misericordia. E muitos se perguntam, Y muchos se preguntan, mas e aqueles discípulos difíceis? ¿qué hago con aquellos discípulos difíciles? Será que eu, como discipulador, não tenho o direito de estourar com eles? ¿Será que yo como discipulador Não tenho o direito de me irritar, de explodir com eles? no tengo derecho de irritarme o enojarme o discutir con ellos? Mas o que a palavra diz agora no que acabamos de ler? Aquí lo que la palabra nos dice en lo que acabamos de leer. A palavra diz para nós sermos mansos para com alguns, La palabra dice que nosotros seamos mansos para con algunos, ou talvez para com os liderados fáceis de lidar. o también para que seamos mansos con aquellos que estamos liderizando, Que são fáceis de liderar. que son fáciles de liderizar. Não! No, A palavra diz para nós sermos mansos, disciplinarmos com mansidão la palabra dice que seamos mansos y que nos disciplinemos con esa mansedumbre a todos, a todos, sem exceção.
sin excepción. Que nós devemos ter esse trato de mansidão para com todos, assim como Cristo fez conosco. Que nosotros necesitamos tener ese trato de mansedumbre para con todo, así como Cristo hace con nosotros. Nós vemos então um padrão de Nosotros también vemos ese patrón, esse perfil de liderança que Davi exerceu ese perfil de liderazgo que David ejerció e que ele falhou com omissão, y que él falló con esa omisión, mas em oposição ao exemplo de Davi, más en oposición ao exemplo de Davi, al ejemplo de David, nós vemos um cristão que é referência na igreja primitiva. nosotros vemos a un cristiano que también es referencia en la iglesia primitiva. E nós podemos seguir seus passos. Y nosotros podemos seguir los pasos de Nesse modelo, nós precisamos estar atentos a esse homem. Nosotros en ese modelo necesitamos estar atentos a ese hombre, a ese ejemplo. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 4, Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 32. versículo 32. Atos 4, 32. Hechos 4, 32. Dice así: y a la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Até o versículo 37. Hasta el versículo 37. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio en la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casa, la vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amém. Então, no versículo 36, nós podemos ver Entonces nosotros en el versículo 36 podemos ver essa frase falando: Barnabé, chamado filho da consolação. Nosotros podemos ver esa frase que dice Bernabé, llamado hijo de la consolación. Ou em outras versões, filho da exortação. O en otras versiones, hijo de la exhortación. Esses dois versículos são os versículos que introduzem a história de Barnabé. Esos dos versículos son versículos que introducen la historia de Bernabé. E Barnabé é para nós a referência como cristão, mas não apenas como cristão, também como discipulador. Y Bernabé es esa referencia como cristiano, pero no solamente como cristiano, sino también como discipulador. E muitas vezes parece que Barnabé ele fica escondido na sombra de Paulo. Y muchas veces parece que Bernabé queda escondido bajo la sombra de Pablo. Mas sem Barnabé, Paulo não teria sido o mesmo. Mas sin Bernabé, Pablo no hubiera sido el mismo. E hoje nós vamos rapidamente olhar com mais carinho para esse homem. Y ahora nosotros vamos a ver rápidamente con más cariño para ese hombre, Da Bernabé. mesma forma com que os apóstolos fizeram com ele. De la misma forma que los apóstoles hicieron con él. A palavra diz para nós que foram os apóstolos que deram um apelido para José. La palabra de Dios dice que fueron los apóstoles que dieron un apodo para José, Bernabé. O nome original dele não é Barnabé. El nombre original de él no es Bernabé. O nome dele era José. El nombre de él era José. Mas os apóstolos, por causa da identidade dele, Y más los apóstoles, por causa de la intimidad con da él, identidade dele, de la identidad de él, de suas de características, su característica, deram um apelido para le José. dieron un apodo para José. Qual era esse apelido? ¿Cuál era ese apodo para José? Barnabé, Bernabé. que significava filho da exortação. ¿Qué significaba hijo de la exhortación? Agora, exortação, esse termo. Ahora, exhortación, ese término, Esse termo eu não sei como é aqui, mas eu posso falar pela igreja que sou da família do Butantã. ese término, no sé cómo es aquí, pero yo puedo hablar sobre la ICF allá en Butantá, Brasil. No Butantã, quando a gente fala exortação, En Butantá, nosotros normalmente cuando hablamos de exhortación, as pessoas ficam arrepiadas já.
las personas quedan ya con escalofrío. Já começa a ficar com medo. Ya comienzan a quedar con miedo. Porque esse termo costuma ser visto com muita dureza. Porque ese término muchas veces se ve con mucha dureza, exhortación. Normalmente esse termo exortação Normalmente ese término de exhortación é usado quando a gente vai levar um puxão de orelha. es usado muchas veces pensando de que nosotros vamos a llevar una tirada de oreja. Eu não sei se vocês já escutaram ou já falaram isso. No sé si ustedes ya escucharon o ya hablaron sobre Mas eso. é usado mais ou menos da seguinte maneira. Mas eso está de diferente manera. É usado da seguinte Es maneira. usado de la siguiente manera. Nossa, eu tomei uma exortada agora. Es como muchas veces se dice, uy, yo tomé una exhortada ahora. Puxaram minha orelha. Me tiraron la oreja. O meu líder me deu uma bronca. Mi líder se enojó conmigo. Sabe o que acontece? Eu fiquei de banco. Me deixaram de banco sem poder atuar. Es como que me dejaron sentado sin poder actuar. Isso, para nós lá no Butantã, muitas vezes foi considerado exortação. Eso para nosotros ya muchas veces ha sido considerado como exhortación. Mas aqui na palavra de Deus não é isso. Mas aquí en la palabra de Dios, exhortación no es eso. Na palavra de Deus, exortação é paraclésia. En la palabra de Dios, exhortación es paraclesia. Paraclésia vem do original paraclesis, Paraclesia viene del original paraclesis, que significa incentivo, que significa incentivar, estímulo, estimular, ânimo. ánimo. Isso significa exortação no Eso original. significa exhortación en el original. Então a palavra diz em Romanos 12:8. Entonces la palabra nos dice en Romanos 12:8, Aquele que tem o dom de exortar, aquel que tiene el don de exhortar, exorte. exhorte. O que isso significa? Aquele Que que es- é bom de dar bronca de bronca? ¿Qué es eso lo que significa? Es bueno exhortar, exhortar y exhortar. Significa que aquele que é bom em dar bronca, deve dar bronca. Entonces significa que es bueno que aquella persona va y se enoja. Significa que aquele que costuma corrigir sem mansidão, corrige em mansidão, significa isso? Entonces significa que aquel que corrige en mansedumbre, significa eso. Significa, paraclese significa chamar alguém para estar ao seu lado, Paraclesis significa llamar a alguien para que esté a su lado, para dar suporte. para dar ese soporte. Essa mesma palavra paraclesis Esa misma palabra de paraclesis é um nome dado na palavra de Deus para dizer respeito ao Espírito Santo. es un nombre dado de la palabra de Dios, pero que también va muy ligado con el Espíritu Santo, Quando ele é chamado de consolador ou exortador. que es llamado de consolador o de exhortador. Lá em João 14, versículo 16. Allá en Juan 14, versículo 16, Que significa que é aquele que nos estimula, que significa que aquel que nos estimula, que é aquele que nos incentiva a melhorar. significa que el Espíritu Santo es aquel que nos incentiva para mejorar. Então, algo que precisa ficar claro para nós hoje Entonces, algo que necesita quedar claro para nosotros ahora é que exortação es que la exhortación vem de paraclesis, viene de paraclesis, que é encorajamento, que incentivo, incentivar, estimular. estimular. A palavra exortar, La palabra exhortar, ela é formada pelo prefixo ex. ella es formada por ese prefijo ex. Ex, esse precífico, ele tem a ideia de colocar para fora. Esa ex, ese prefijo tiene la idea de colocar para afuera. Ou seja, existem outras palavras que também dizem respeito a isso. Entonces hay muchas otras palabras que también dan ese significado. Como a palavra expulsar, Como la palabra expulsar, que é você colocar para fora. que usted pueda colocar para afuera Ou exemplificar. o que sea más amplificado. Exemplificar, que é você colocar para fora esse exemplo. Amplificar, que A significa ideia. colocar para afuera esa idea, ese ejemplo. Exortar, então, é a junção de ex com ortare. Entonces, exhortar es esa fusión de ex con ortari.
Se ex é colocar para fora, si ex significa colocar para afuera, hortare significa estimular. hortare significa estimular. Então, qual que é o significado de exortar? Entonces, ¿cuál es el significado de exhortar? Exortar significa Exhortar significa colocar para fora colocar para afuera o que Deus colocou dentro da pessoa. lo que Dios colocó adentro de la persona. Eu vou repetir. Voy a repetir. Exortar significa Exhortar significa colocar para fora colocar para afuera o que Deus colocou dentro dessa pessoa. lo que Dios colocó adentro de esa persona. José, Barnabé foi reconhecido por isso. José Bernabé fue reconocido por ello. Ele tinha o potencial de olhar para as pessoas Él tenía el potencial de mirar a las personas e não ver o exterior, y no ver lo exterior, mas ver o que Deus colocou dentro dela. más ver lo que Dios colocó adentro de la persona. Ver o que mais ninguém via. Ver lo que más nadie veía. Ele via as pessoas segundo os olhos de Deus. Él veía a las personas con esos ojos de Dios. Por isso que ele viu um homem Por eso él vio a un hombre que todo mundo tinha medo dele, que todo el mundo tenía miedo de que él, ninguém queria congregar-se com Paulo. que nadie quería congregarse con Pablo. Quando alguém sabia que Paulo ia participar de uma reunião, Cuando alguien sabía que Pablo iba a participar de una reunión, Paulo então chegava nessa casa Pablo llegaba a esa casa e a casa estava vazia. y la casa estaba vacía. Mas não ia ter reunião. No había la reunión. A questão é que ninguém queria se congregar com Paulo. La cuestión es que nadie quería congregarse A por Pablo. igreja passou por um momento muito complicado La na igreja iglesia pasó primitiva. por un momento muy complicado en la iglesia primitiva, Em que os apóstolos não davam crédito para o testemunho de Paulo. en que los apóstoles no daban ese crédito, no creían en el testimonio de Pablo. Mas houve um homem Mas hubo un hombre que sentou e escutou o que ele tinha para falar. que se sentó y escuchó lo que él tenía para hablar. E sabe o que é mais incrível sobre esse homem? ¿Y sabe qué es lo más increíble sobre ese hombre? Ele acreditou no que Paulo Que él falava. creyó en lo que Pablo hablaba. E ele apostou em Paulo. Y él apostó en Pablo. E ele apresentou Paulo para os outros Y él apóstolos. presentó a Paulo para los otros E apóstoles. defendeu ele até o fim. Y lo defendió a Pablo hasta el fin. Quem foi esse homem? ¿Quién fue ese hombre? Barnabé. Bernabé. Por que foi Barnabé? ¿Por qué fue Bernabé? Porque ele via dentro de Paulo Porque él veía dentro de Pablo o que Deus colocou dentro de lo que Dios Paulo. colocó dentro de Pablo. E a partir do discipulado com Paulo, Y a partir de ese discipulado con Pablo, ele ajudou Paulo a colocar para fora Bernabé ayudó a Pablo a colocar para afuera o que Deus tinha colocado dentro dele. lo que Dios había colocado adentro de Pablo. Por isso que ele é reconhecido como filho da exortação. Por eso es lo que Bernabé es conocido como el hijo de la exhortación. Não porque ele corrigia os outros sem mansidão, No porque él corregía a los otros sin esa mansedumbre, mas porque ele tinha os olhos de Deus. sino porque él tenía esos ojos de E Dios. ele apostava em pessoas que mais ninguém Y apostaria. él apostaba en persona quien más nadie apostaba. E ele ajudava essas pessoas a colocar para fora Y él ayudaba a esa persona a traer para afuera o que Deus colocou dentro delas. lo que Dios puso adentro de ellas. Eu também quero ser como Barnabé. Yo también quiero ser como Bernabé. Eu também quero ter esse título de filha da exortação. Yo también quisiera tener ese título como hija de la E exhortación. todos os líderes devem desejar isso também. Y todos los líderes deben desear esto Devem también. desejar ser como Barnabé, Debe desear ser como Bernabé, como filhos da exortação, como hijo de la exhortación, reconhecidos como aqueles como reconocido como aquellos que apostam em quem mais ninguém aposta. que puedan apostar los líderes en aquello que más nadie apuesta. E o fruto disso Y el fruto de eso é o próprio apóstolo Paulo. es el propio apóstol E o Pablo. que Deus não fez através do ¿Y qué apóstolo fue Paulo? lo que não Dios é no verdade? hizo a través del apóstol Pablo? Nós não devemos ser daqueles Nosotros no debemos ser de aquellos que pegam os versículos que agarran los versículos e usam como chicote em cima dos nossos y que discípulos. usan la Biblia como un chicote encima de nuestros discípulos. de Para los discípulos, disciplinar quem está sob a minha autoridade. para que pueda disciplinar sobre aquellos que están bajo mi autoridad. Essa não é a liderança segundo o padrão de Cristo. Eso no es liderazgo según el patrón de Cristo. Não é bíblico. No es bíblico.
As únicas vezes em que Cristo tomou essa atitude La única vez que Cristo tomó esas actitudes foi com os fariseus e doutores da lei, fue con los fariseos y los doctores de la ley, com líderes que se achavam muito santos Com- e não se arrependiam. con líderes que se hallaban muy santos y que no se arrepentían. Essas foram as únicas vezes que Cristo tomou essa posição. Esas fueron las únicas veces que Cristo tomó esa posición. Eu quero ser alguém que genuinamente anda em misericórdia. Yo quiero ser alguien que genuinamente camine en misericordia. E essa misericórdia não no discurso, mas na posição do coração. Pero más esa misericordia que no sea solo un discurso, sino que sea una posición del corazón. Se nós estamos vivos pela graça de Deus, Si nosotros estamos vivos por la gracia de Dios, se você lidera pessoas pela graça de Deus, si usted lideriza a persona por la gracia de Dios, se você foi alcançado pela graça de Deus, si usted ha sido alcanzado por la gracia de Dios, então não seja duro com quem ainda está em desgraça. entonces no sea duro con aquellos que quizás están en desgracia. Com a mesma graça com que você foi alcançado, Con la misma gracia que usted ha sido alcanzado, use para alcançar os outros. use para alcanzar a los otros. Atue com graça. Actúe con gracia. Atue com misericórdia. Actúe con misericordia. Atue com os olhos de amor pelos seus Actúe liderados. con esos ojos de amor para esos líderes, a esa persona que usted está liderizando. Muitas vezes o líder corre esse risco Muchas veces un líder corre ese riesgo, de que alguém chega a ele que alguien llega a él e diga: y le diga, desiste desse irmão porque ele está em pecado. deja a ese hermano porque ese hermano ya está en pecado. Para de insistir nesse irmão, deixa ele. Para de seguir insistiendo en ese hermano, déjalo, Desiste. desiste. Mas que nós sejamos como Barnabé, irmãos. Más que nosotros seamos como Bernabé E que nós possamos responder com o nosso coração y que nosotros podamos responder con ese corazón, e com a nossa vida. con nuestra vida. Você está vendo o óbvio sobre esse irmão. Usted está viendo O óbvio. lo O visível. lo visible de ese hermano, Mas eu quero te mostrar o que você não consegue ver sobre ele. mas yo quiero mostrarte lo que usted no consigue ver sobre Eu él. quero te mostrar o que Cristo diz sobre ele Yo quiero mostrarte lo que Cristo hizo sobre aquella persona quando ele estiver restaurado. cuando él estuviera restaurado. Que uno pueda decir eso, ¿no? Hacia la persona que acusa diciendo que no, déjalo, no, ya no sigue, no continúa con esa persona. Que podamos responder de esa manera. Que possamos responder. Que podamos responder. Quero te mostrar não como esse irmão se encontra no momento, Yo quiero mostrarte no como ese hermano que estás acusando se encuentra en este momento. mas quem ele pode se tornar em Cristo. Más, yo quiero mostrarte cómo este hermano puede volverse a través de Cristo. E como nós fazemos isso? ¿Y cómo nosotros hacemos eso? Acredito que essa seja uma das maiores perguntas de um líder. Yo creo que esa sería una de las mayores preguntas de un líder. Como que eu faço para ter Como- esses olhos de misericórdia? ¿Cómo es que yo hago y veo con esos ojos de Como que misericordia? eu posso tratar quem eu lidero com tanta mansidão, ¿Cómo es que yo puedo tratar a quien estoy dirigiendo con tanta mansedumbre, com tanta fé con tanta fe, de que ele vai ser transformado? de que él va a ser transformado? Como que eu posso fazer ¿Cómo es que yo puedo hacer para ser como Barnabé para ser como Bernabé e ser chamado filho da exortação? y para que yo sea llamado hijo de la exhortación? Em que eu, apostando em quem mais ninguém aposte, Es de la manera que yo pueda apostar en quien más nadie apuesta e colher muitas pessoas que sejam como o apóstolo Paulo. y por eso y a través de esa persona muchas personas van a levantarse y van a ser como el apóstol Pablo. Qual é a resposta para essas perguntas? ¿Cuál es la respuesta para esas Nós preguntas? precisamos nos lembrar do que Deus fez conosco. Nosotros necesitamos recordar lo que Dios hizo con nosotros. Precisamos lembrar de onde Ele nos tirou. Necesitamos recordar de dónde Él nos sacó, De que Ele mesmo nos tratou com essa misericórdia. de que Él mismo nos trató con esa De misericordia, que Ele mesmo foi cheio de exortação por nós. de que Cristo también, Él Foi cheio de exortação fue por lleno nós. de exhortación por nosotros. De que eu não tinha nada que alguém apostaria nisso. De que yo no tenía nada de que alguien apueste por mí. Mas ainda assim Ele apostou a si mesmo Más, por a- mim. más aún así Cristo apostó por mí.
Ele colocou a própria vida nessa aposta Él por mim. colocó su propia vida apostando por mí. Eu que era a mais indigna de misericórdia. Yo que era la más indigna de E misericordia. Ele me transformou. Y Él me transformó. Se Ele agiu com graça para comigo, Si Él tuvo gracia para se conmigo. Ele agiu com amor para comigo, Si Él me vio con amor. assim nós podemos atuar também para com os outros. Así también nosotros podemos actuar para con nosotros. Desse modo, então, De ese modo, entonces, nós agiremos como Barnabé. nosotros asumamos como Bernabé. E assim nós exortaremos segundo a palavra de Deus. Y así también necesitamos exhortar según la palabra de Dios. Desse modo, nós ajudaremos quem cai a se levantar. Nosotros de ese modo necesitamos ayudar a los que caen a levantarse. E a colocar para fora tantas riquezas que Deus colocou dentro das Y a pessoas. colocar para afuera tanta riqueza que Dios colocó adentro de los corazones de la Assim, persona. nós assumiremos como igreja Así nosotros vamos a asumir como iglesia uma posição bíblica una posición bíblica de não sermos uma igreja patética, de no ser una iglesia patética, mas sermos a igreja profética. A igreja profética registrada nas Escrituras. Porque segundo as Escrituras, a profecia vem para edificar, edificar, para consolar para consolar. e para exortar. E nós precisamos assumir essa posição de exortação. Nosotros necesitamos asumir esa posición de exhortación. Eu quero convidar a todos nós hoje Yo quiero invitarlos a todos hoy para que a gente se levante com essa decisão para que nosotros nos levantemos con esa decisión de agir com misericórdia, de poder actuar con de misericordia, agir com graça, de actuar con de gracia, agir com amor, de actuar con amor, até mesmo para aqueles que parecem que não vão mudar. de aquellos de la misma manera mirando para aquellos que quizás vemos que no van a cambiar, Assim como foi com o apóstolo Paulo. así como fue con el apóstol Pablo, Para que nós, como igreja, para que nosotros como iglesia sejamos surpreendidos com os frutos dessa decisão. seamos sorprendidos por los frutos de aquellas decisiones. Amém. Amén. Vamos a terminar orando, amada iglesia. Póngase de pie. Palabra de Dios, la que hemos escuchado. Dos ejemplos. El rey David, ¿no? Ahí utilizando una posición de liderazgo dura, fuerte, sin cuidado. O Bernabé. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de escuchar de tu palabra, Dios. En esta hora pedimos que tú seas obrando a través de la palabra expuesta, Señor, y que podamos tomar esa conciencia de que tenemos a nuestros alrededores tantas personas para acompañar, para abrazar, para discipular, Señor. Padre, capacítanos e enséñanos a hacerlo. Y si, Señor, aún no nos sentimos amados, Señor, muéstranos ese amor a través de personas acompañando, formando, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por todos aquellos que han escuchado de tu palabra en esta mañana. Seas tú obrando, Señor, y que dé fruto, y que, Padre, muchos Bernabé puedan ser, Señor, ejerciendo, levantándose para ejercer esa gran obra de exhortación, de amor y de misericordia. Te alabamos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.